Allah ya wai da beda bai da beda bangi badu Allah ya wai da beda bai da beda bangi badu nigebe Allah badu nigaga kira kanu Cheikh Sidi Ahmed Tijani an karamɔgɔ tɔma assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Folika ni kuma ɲɛbila k'a lase lamɛnbaaw ma ani kanubaw ma wagati kɔni b'a la ka taa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayiwa. Karamɔgɔ Maru Gire an bɛ foli ani barikada kɛ lamɛnbaa bɛɛ ye. Ayiwa. Ka bɛɛ ta i tɔgɔ la i jamana i ka waati bɛɛ la. Maa ɲumanw. Ayiwa. Maa ɲumanw kanubaw ani maa ɲumandenw. Ayiwa. Ka bɛɛ fo. K'u ka gerebu kɛ an'u ka kalanden. Kosɛbɛ. An ye min sɔrɔ cɛkɔrɔbaw la an b'o fɔ. Ayiwa. O bɛ bɛn. Surtout que Maru Gire fo kosɛbɛ. Allahu akbar. U b'a fɔ bamanankan na ko n'i ye Top Étoile kɛnɛ sigi i bɛ wele bila artisiw de ma. Kosɛbɛ. N'i ye donso bala sigi i bɛ wele bila Simow de ma. Kosɛbɛ. N'i ye maa ɲuman kɛnɛ sigi wa maa ɲumanw bɛ ye maa ɲumandenw bɛ ye u kanubaw yɛrɛ bɛ ye. Kuma dɔ la anw ye kanuba ye o de kosɔn an y'an ka baara bɛɛ bɛn o fɔli ma. Alhamdulillah. 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 Sufi an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka bɔ nin yɔrɔ janba in na ka na su in na kuma dɔ la ba kɔfɛla in na sanw b'a la ka na ka o bɛɛ cɛci ka na k'i bɛna maa ɲuman ko la. Alhamdulillah an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka o wuli ka jɔ ani cɛsiri la. Su in na an y'a kanu ka baro sigi Sheikhul Islam kan ka o la dankelenba in. Su in na an bɛ fɛ ka kuma ale kan. An ye baro damadɔ sigi a kan nka o t'a bali maa ɲumanw ka ko hali n'an ye san bɛɛ kɛ ka kuma kan an bɛ fitinin de f'u kan. Su in na an y'a kanu tuguni ka na ka dɔɔni fɔ Sheikh Ibrahima Niasse ko la lamɛnbaaw ye ani kanubaw ye. An tɛna ɲininkali in caya ko ye an bɛna kɛ ɲininkali bakuruba kelen de k'a lase Sufi ma. O ye jumɛn ye Sheikh Ibrahima Niasse yɛrɛ jɔnni kun don? N ye ɲininkali kɛ ko Sheikh Ibrahima Niasse ye jɔn ye? Kosɛbɛ. Barul Hamu. Siri Ibra Asto. Sheikhul Ajab. Dante Sheikh Ibrahima la o. Karamɔgɔ Gire ala ka waliyu ninnu ye ba de. E bɛ min yɔrɔ e b'o de dɔn dɔwɛrɛ b'o kɔfɛ. Maa kelen tɛ maa ɲuman ninnu dɔn parce que maa ɲuman ninnu dɔncogo sababu la zayiru b'a la batinu b'a la akika fɛnɛ b'a la. Sheikhul Islam an ka jamana kɔnɔ maa tɛ. A ye maliyɛn tɛ nka a bangena cogo di ko sɔnni ka kaba fɛn b'a la min y'a fɔ i bɛ kabaw de la. Sheikh Ibrahima ye jɔn ye? A bɔra jɔn na. Sheikh Ibrahima bɔra ala jɔn ɲuman dɔ de la. Ala kira yebaa dɔn sallallahu alaihi wasallam. U b'a fɔ a ma ko Uquba bun Nafi. O ye kira ka sahaba belebele ye. Tellement que a ye ala kira kanu f'a sakarula ala kira kanu fɛ. Waati dɔ kɛra Seyidil Wujudi tile la ala kira tile farigan ye Uquba bun Nafi minɛ. Ala kira belebele taara a filɛ a bolo barikama yɔrɔ ale ni cɛ tɛ kelen o. Ayi ale ni cɛ tɛ kelen cɛ tɛ cɛ min bɔ o de y'ale. A y'a bolo barikama d'a kan k'a salo. Ala kira fatulen Uquba bun Nafi ye san 60 balo a kɔfɛ kira ka parfum kasa b'a fɛ. Donc o Uquba bun Nafi ala kira ka sahaba don wa Kureshi don. Ala ɲɛ siran ɲɛ ba yɔrɔ Gire kɔni e bannen no maa ɲumanko la o e kelen tɛ koyi. Masa min ye sankolo da a ma fɛn ladege ka dugukolo da a ma fɛn ladege ale yɛrɛ ma ɲɛnajɛ f'a ye maa ɲumanw ka baro bɔ. A ka kiraw a ka nabi ɲumanw a y'u bɛɛ ka baro bɔ ala kira ye. Olu ye maa ɲumanw de o wa maa foyi tɛ min bɛ se maa ɲumanw fɔ cogo la ka tɛmɛ ala kira kan. Gire n'i y'a ye an y'an denw tɔgɔ da ko Musa ma tiɲɛ anw ma o min y'an mankutu an ye o de y'a fɔ cogo ɲuman na o de kosɔn an y'an denw tɔgɔ da la. N'i y'a mɛn Ibrahima Isa Yaya Dawuda Yakuba Ismaila Yusufu i ye nabi ɲuman fɛn fɛn ta o di nin bɛɛ lajɛlen ala kira d'u ka mankutu fɔ an ye. Wa n'i ye min ka baro minɛ i tɛ fɛ a k'o ka baro dabila. Jaa maa ɲuman ye jɔn ye tiɲɛtigi ye jɔn ye min bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɔ
ale de ka fisa ni bɛɛ ye dɛ ani danfɛn tɛ suma kuma dɔ la gire k'a fɔ ko alakira ka fisa ni danfɛnw ye i bɛ juru minɛ sɔrɔ incomparable de don ani danfɛn tɛ suma ale dilanna mulu min na danfɛn wɛrɛ ma dilan o la ale kira ale de ye maa ɲumanw fɔ an ye kiraya datuguna nabi ɲumanya datuguna olu ɲɛnafin bɛ bɔ anw na ni maa ɲumanw de wa maa ɲuman ko ka dun dɛ kuma dɔw la kiraw ni nabi ɲumanw o bɛ kalandenya minɛ maa ɲumanw na kuranɛ o baro fɔ an ye suratul kafi musa ye belebele le urulu azimi a bɛ kuma ala fɛ nka o n'a ta bɛ a ye darisu ta maa ɲuman nɔfɛ gire n bɛ tɛmɛ i ko kan ka kuma sɛgɛ wɛrɛ mun kan kuma la surunya la waati taara sanjiw bɛ nalen kow ka ca gire uguba bun nafi Seydina Umar bun Khattab tile la wala o y'a sɔrɔ alakira ye wasiya d'u ma a ko a ye diinɛ sɔrɔ sisan a y'a kɛ kɔnɔnajɛlenya la ka diinɛ lase danfɛn bɛɛ ma k'a cari walasa bɛɛ ka kisi bari alakira ŋaniya de y'o ye bali ale jɔyɔrɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ale jɔyɔrɔ de ale cira danfɛn bɛɛ ma hinɛ ale ka kanu ni danfɛn bɛɛ ka kisi o de kosɔn sahabaw ye diinɛ ta alakira kɔfɛ k'u cɛsiri k'a cari Seydina Umar de tile la Uguba bun Nafi ale bɔra Umar de y'a bɔ k'ale lase farafinna o don a tɛ wele ko Afiriki o don empire kow ma daminɛ mais o don farafinw bɛ wele de ko Salum Afrique de bɛ wele ko Salum e bɛ Salum kɔrɔ dɔ la ko maa minnu ka ko man ca u finnen nka u dusukun ka ɲi wa u bɛ dunan fɛ e m'a ganne hali sahabaw yɛrɛ da la alakira y'a bolo ɲɛsin farafinw ka jamana de ma wa u nana a diinɛ cari la o y'a sɔrɔ mara dafalen ma anw fɛ yan hɔrɔnya dafalen don min ma anw jɛ dɔrɔn o ye ala kelebantiya de tun b'an jɛ donc Uguba bun Nafi ye ba tigɛ a bɛnna dugu min ma bi farafinna u b'o wele de ko Benghazi bi tile la dɔw b'a fɔ ko Libi donc a ye den dɔ de sɔrɔ yen o den a y'o lami kuranɛ la k'a lami alakira ka sunna la ka kira ka sira k'o de yir'u la yɔrɔ ala ko kɔni filɛ nin fɛn fila dɔrɔn don i ni i jɔɲɔgɔnw cɛla ani ala cɛla donc a y'o min kɛ a y'a denw lamɔ ale ye den dɔ de sɔrɔ ko Aki o den o fana ye den dɔ sɔrɔ ko Kais o fana ye den dɔ sɔrɔ ko Nafiya Nafiya ye den dɔ sɔrɔ o y'o tɔgɔ da Bubakari Sidiki la donc o Bubakari Sidiki o ye den dɔ sɔrɔ o y'o tɔgɔ da ko Ibrahim o fana y'a den dɔ tɔgɔ da ko Abba o y'a den dɔ tɔgɔ da ko Abibulahi alakira a y'a tɔgɔ da o la o Abibulahi o fana ye kira tɔgɔ da ko Ahamad gire o Ahamad ala ɲɛ siranɲɛ jɔnba ale y'a den tɔgɔ da ko Shamsul Dini Misina o Shamsul Dini Misina o fana ye den min sɔrɔ o den o y'o de tɔgɔ da ko Irida dɔw b'a wele ko Irida Sani donc ale tora Benghazi a ye kuranɛ durusi a sen dalen bɛ alakira ka sira la o y'a sɔrɔ ɲaamiw ma ɲaami diinɛ ma ɲaami sahaba zuruya don barikatigi don a ma diinɛ kɛ nemuruba ye k'a bɛn a ma ale fana ko k'a bɛ wuli komi Salum ka bon côté dɔw bɛ wele ko Jolofo donc o Jolofo o de ye Afrique noire ye quoi i n'a fɔ Burkina Mali Sierra Leone ninnu Sudan ninnu Sénégal ninnu o de tun bɛ wele ko Jolofo donc o don Jolofo an ka maakɔrɔba ninnu tun bɛ dunan fɛ kojugu gire dunan ni hɛrɛ de bɛna yɔrɔ bɛɛ parce que olu ye fɛn dɔ de faamu diɲɛ na ko diɲɛ ye tɛmɛsenna dɔrɔn de min ye nin yɔrɔ ye sibiri ɲɛ kelen i bɛna don min na i bolo lankolon foyi t'i bolo i kun lankolon foyi t'i kun na gosi la i ye fɛn fɛn sɔrɔ i y'a bɛɛ sɔrɔ yan de i mana diɲɛ na ni cɛ dɔ ni muso dɔ sababu tɛ o teli fɔlɔ min bɛ bi la o ye bara tigɛli le mɔgɔ de b'o kɛ k'i ko k'i bɔ wolojeli la mɔgɔ de b'o kɛ k'i kalan i kalanna dɔ ka sɛbɛnni na dɔ i kalan wa i ma foyi sɔrɔ f'a bɔra dɔ de bolo ka s'i ma donc olu y'a dɔn ko diɲɛ tɛmɛsenna nin o de la u ye bɛɛ kun donc o masakɛ Jolofo a ye ɲininkali kɛ n'o ye Irida ye k'a bɛ ka dugutigi ka so ɲini dugutigi y'a bisimila dugutigi kun tɔgɔ ko Dawaskelele o Dawaskelele u b'a fɔ ma ko Dawaskelele Ɲas o Dawaskelele Ɲas o muso o tɔgɔ ko Weji Sila o don olu ye dunankɛ in bisimila
k'a dantigɛ a ko n mana dɔ wɛrɛ la aw yɛrɛ dunanba tɛ jatigiba tɛ dunanba tɛ jatigiba de bɛ yen aw ye ne kunbɛn cogo min na nin ye ne fa nka n bɛ fɛn kelen dama dɔrɔn de ɲini aw fɛ a ye taa Ala ma a y'a dɔn tigi dɔ b'aw la min tɔgɔ ko Ala min y'aw bɔ fu la k'aw kɛ denkisɛ ye k'aw kɛ jeli salasala ye ka sogokuru k'aw la ka nin fiyɛ aw la a ye waati de d'aw ma wa don dɔ la a bɛ n'aw ɲininka donc a ye to Ala ma a y'u wele ka na Ala ma ka alikiyama f'u ye ka maa ɲumanw ka baro b'u ye ka diinɛ f'u ye k'a walawala ni kuma in donna Dawasi kelen de la dɛ mais jɔn bɛɛ tɛ kunnandi ye o nka Ala ye maa min dan kunnandiya kama o bɛ diinɛ laminɛ o donc Dawasi kelen Njayi Ɲas o de sɔrɔla ka sɔn diinɛ ma ale tuubilen a ka kankɔrɔsigi bɛɛ tuubira a bɛ se mɔgɔ minnu na o bɛɛ tuubira muso ko k'e tɛ don a la kɔ kɛ ne kɔ koyi fɔlɔ musow tun t'u cɛ kan sɔsɔ weji fana sirila tuubira o tuubilen denmisɛnnin dɔ de tun b'u bolo arabuw b'a fɔ ko Zeneb anw b'a fɔ Mali la yan ko Jɛnɛba wolofaw t'a fɔ ko Jɛnɛba dɛ olu b'a fɔ de ko Jelila donc a nana Jelila de di Irida ma kuma lasurunyala Irida kuma lasurunyala a ye Jelila durusi kuranɛ na ka maa caman kalan fa nege y'a minɛ fa ɲɛnafin o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba fatura sisan a ye sira ɲini k'a bɛ taa bɔ a fa ye o sira de sen fɛ a ko ne ɲɛ b'a la n muso garijɛgɛlen fo kalo 6 n'a jiginna n kɔ n ka kalanden ɲuman fɔlɔ min fatura yan n'o ye masakɛ yɛrɛ dɔgɔnin Sanba ye a bɛ den in tɔgɔ da a la a y'o wasiya de k'u ye jaa Ala jɔn don a b'a dɔn k'a tɛ segin donc a ma segin kuranɛ gafe kɔrɔkɔrɔba in de tun b'u bolo a y'o de to a muso bolo a ye muso durusi kuranɛ na k'a mɔ kosɛbɛ a mɔn'a bolo kosɛbɛ k'a kala hadisaw la a bɛ siraw dɔn fiqhu siraw maa bɛ fɛn o fɛn ɲɛɲini fanu na walasa i bɛ kɛ diinɛ jɛtura ye a y'o bɛɛ ɲɛɲini ani sufiya min b'i kɛlɛ k'i bɔ i ni degun bolo a kɛlen k'a kalaw la n'o o ye Jelila ye o de fana nana den in bange o ye den min bange wolofaw ka laada la u bɛ ba de tɔgɔ da den kan o y'a wele ko Sanba Jelila ko Jelila den Sanba i ye kuma in faamu sisan o Sanba Jelila o de fana nana den dɔ sɔrɔ o y'o tɔgɔ da Alakira la ko Muhamadu Lamini o Muhamadu Lamini o ye den dɔ sɔrɔ o y'o tɔgɔ da ko Bakari o Bakari ye den dɔ sɔrɔ o y'o tɔgɔ da ko Mademba u b'a fɔ o ma ko Demba Ganji o Demba Ganji o de nana Muhamadu Ɲasi sɔrɔ donc Muhamadu Ɲasi fana ma sigi koyi a fana bɔra Jolofo u b'a fɔ ko Salumu Jolofo a bɔra yen ale taara dugu dɔ de sigi ko Lawalu donc ale taara o dugu sigi ale bɛnna furumuso ɲumanba de ma bari ale fa ka kalanden dɔ tun bɛ ko Demba Tabara Cam o Demba Tabara Cam denmuso dɔ tun bɛ ko Seyida Kadijatu Cam wolofaw b'a fɔ Kadijatu tɔgɔ ma ko Kureja u b'a fɔ Worokiya tɔgɔ ma ko Dabba u b'a fɔ Aminata tɔgɔ ma ko Layti u b'a fɔ e tɔgɔ tɛ Muhamadu ya u b'a fɔ e ma ko Mudu u b'a fɔ Cheikh Tidiane tɔgɔ ma ko Pape Cheikh u b'a fɔ Fadilu ma ko Falu donc olu bɛ karamɔgɔ wele ko Serini anw b'a wele bamanankan na ko kalan mɔgɔ maaw bɛ kalan maa min lahalaya fɛ o de teliyara bamanankan na ko karamɔgɔ donc a nana a fana y'i sen da faw sen da nɔ na sufi dafalen don waliyu kankara don ale fana Demba Tabara Cam ne y'a denmuso d'a ma ko Seyida Kadijatu Cam wolofaw b'a fɔ ko Sukuna o kɔrɔ ko muso sanuma i n'a fɔ an b'a fɔ ko Seyida muso sanuma donc o muso sanuma in n'a ye den min sɔrɔ a bɛ fatu olu fana lahalaya de kɛra u bɛ dunan fɛ kojugu n'a ye den min sɔrɔ n'o sera san 5 ma u bɛ fatu ala y'a kɛ a denw fatura o ye dunan dɔ bisimila o ye nasi sɛbɛn ka d'a ma da nasi la dɛ ala tɔgɔ de don da la n tɛna don yɔrɔ kɔnɔ n bɛ tɛmɛ donc muso ɲuman in a ka dunan ladon kosɔn a taara bɔ fɛn dɔ kan karamɔgɔ y'i kɔnɔnajɛ ka fɛn dɔ sɛbɛn k'i cɛ ye karamɔgɔ mais maa kelen t'a bɛɛ dɔn n'o de kɔrɔ ko dɔnnibaga i y'a dɔn cogo cogo i ye dɔnni dɔrɔn de dɔn donc sisan ale nana ka nasi min o kɔfɛ ala nana den dɔ d'a ma fa nana Muhamadu Ɲasi nana den wele ko Abdulahi
a bangena dugu mun na o b'o dugu wele ko Beli Sénégal Beli a kɛra vers 1845 a bangena Abdoulaye Niass donc fa y'a durusi kuranɛ na kuranɛ mɔnɛ y'a fɛ a y'a kala figu la mazabu malikiw a kun b'o sira kan k'a daminɛ lagdari la fo ka se kitabu labanw ma fa y'a lamɛn kosɛbɛ a kalannen fa fɛ fa ko maa kelen t'a bɛɛ dɔn ko n'i ye sokɔnɔna dɔnni sɔrɔ i jija i ka kɛnɛma dɔnni sɔrɔ sisan a bɛnkɛ dɔ bɛ ko Ibrahim Thiam u b'o wele ko Serini Keleni o Serini Keleni a y'a do de ma o k'a kala o y'a lami k'a fa lugaw la a mago bɛ luga sira minnu na k'a kalaw la k'a segin ka na di fa ma fa y'a tɛgɛ minɛ tuguni k'a d'a yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ ma o b'a fɔ o ma ko Abdul Malik Nabu Niass o y'a kalan k'a lami a bɛ fɔ min ma ko sufiya o y'a lami o la a kɛlen ka sufiya kalan o ko dɔnnibaa dɔ bɛ yen min bɛ siran Ala ɲɛ taa darisu tɔw fɛ o de y'a tɛgɛ minɛ k'a ka bɔ a ka taa dɔnni ɲini yɔrɔ wɛrɛ la Madu Gire cɛkɔrɔba in tun tɛ kulonkɛma ye dɛ El Hadji Abdoulaye Niass u b'ale de wele ko Ase dɔw b'a wele ko Abdul Kuja Kudeja den Abdoulaye donc o Abdul Kuja a taara kalan cɛkɔrɔba ɲuman dɔ wele u b'o wele ko Matarfa Ɲani o kun ye Ala ɲɛ siranya ba o y'a kalan lasaraliw la k'a kalan kuranɛ tafsiriw la Jalalayini ninnu a ye tafsiri 600 de minɛ o fɛ El Hadji Abdoulaye Niass bɔlen o fɛnɛ de ye cɛ dɔ ko fa ye k'a ka taa beyti kalo fɛ k'o ye Sahiru dafalen k'o bɛ Alakira mankutu dɔn o b'o wele ko Amadu Abubakar Niang donc a bɔra Amadu Abubakar Niang ne ka so ka taa Mauritanie a taara bɛn Ala ka waliyu dɔ de ma ko Muhammad Salum Saïd a taara hadisaw de kalaw fɛ a n'a sababu nuzulu ani hadisa yɛrɛ silisila a chaîne de transmission n y'a minɛ nin cɛ in na k'a minɛ nin na fo ka se kira ma a kɛlen k'o kalan o bɛɛ la minɔgɔra a ko n ye nin bɛɛ dɔn nin bɛɛ bɛ wele ko Zayiru fo n ka hakika de ɲɛɲini sisan a seginnen a bɛnkɛ ko a ma Ibrahim Thiam n'o b'a fɔ ma Serini Keleni o yɛrɛ tun ye dankɔrɔba ye o don o ye mukadamu ye Cheikh Umar Tall le wurudi d'o ma El Hadji Cheikh Umar la ilaha illallah Gire ni Ala ye si d'an ma an wele an ka Cheikh Umar fɔ waso tɛ ne ye Cheikh Umar ɲɛɲini kojugu anw fɛ yan an b'a fɔ ko Cheikh Umar ba tɔgɔ Ayise Cheikh Umar ba tɔgɔ tɛ Ayise a ba tɔgɔ de Adamu a bangena vers 1796 a tununa 1864 a ye san 70 balo a ye kitabu 70 de sɛbɛn den 50 musoman 25 cɛman 25 Cheikh Umar tun ye Ala ɲɛ siranya jɔn ye mais o y'a sɔrɔ Cheikh Umar bɛ silisila mun kan a ye wurudi minɛ Abdul Karim Nakili Jalo la o y'a minɛ Mawuludu Falu la o y'a minɛ Muhamadu Hafizu la o y'a minɛ Cheikh Sidi Ahmad Tijani la o silisila de tun bɛ Cheikh Umar bolo bon Ibrahim Thiam tun ye ale ka mukadamu ye donc El Hadji Abdoulaye Niass seginna o y'a sɔrɔ a bɛ san 30 ɲɔgɔn na a ye wurudi minɛ o bɛnna 1875 ma a kɛlen ka wurudi minɛ Tijaniya in koba de b'a la Tijaniya wallahi ni maa y'a minɛ i bɛ kunnadiya sɔrɔ ni Ala m'i dan kunnadiya kama kuma dɔ la e niyɔrɔ t'a la bari dunan tɛ kɛ Tijaniya ye quoi Cheikh Tidiane a ka kalandenw woloma a banna ni min ka waati sera n'o donna la o b'a fɔ ko ne nana retard la gumu bɛ Ala tɔgɔ in na ani gumu bɛ tarika in na bari tarika in turulen don Ala kira kanu ne kan tarika in turulen don ka bɔ i ka jɔnya jɔyɔrɔ la ka se Ala de ma ka ijabu bɔ i ni dabaga Ala cɛ donc El Hadji Abdoulaye Niass bɛnkɛ de ko a ma sa waati sera i ka muso furu donc a fanicinin Abdul Malik Nabu Niass o de y'a denmuso fɔlɔ d'a ma ko Mama Afusatu Niass a kɛlen k'o ta san 4 a ma den sɔrɔ kuma boli la parce que an nana retard la dɔɔnin k'a sababu kɛ sanji ko ye a y'o ta san 4 o ma den sɔrɔ a fanicinin a bɛnkɛ Ibrahim Thiam o y'a denmuso Aminata ta k'a d'a ma u b'a fɔ Aminata de ma ko Layiti o Layiti o dira ma o de nana den fɔlɔ bange ye o den fɔlɔ bɛ bange wagati min na o y'a sɔrɔ a ka cɛkɔrɔba fatura bari El Hadji Abdoulaye Niass n'o b'a fɔ ma Abdul Kuja a ka cɛkɔrɔba fatura 1866 donc a denkɛ fɔlɔ bangena 1879 donc a y'o tɔgɔ da a fa la Muhamadu Niass donc u b'o de wele ko Muhamadu Kalifa dɔw b'a wele ko Muhamadu Amina
donc Abdoulaye Niass a taara Iji la mais ka kɔn Iji ɲɛ dɔnnibaw farala ɲɔgɔn kan o bɛnna ni nansara kelen nalen nansaraw ye san 100 kɛ Sénégal u ma se yan Sénégal cɛkɔrɔbaw ma sɔn dɛ bari laada dɔw tun b'an bolo farafinna damew b'an yɛrɛ la u ma sɔn tubabuw ser'u la farikolo la nka u ma s'u la ni na quoi u tɛ u ni ye donc o cɛ belebelew jadi warabaw minnu y'u jɔ nansara ɲɛ o don o cɛba dɔ ye Elhaji Seku Umaru Tali sɔnni a ka se an ka jamana la ka fara imam belebele dɔ tun bɛ yen ko Mamba Jakumba o tun ye kadiri waraba ye a ye kadiri bila ka taa tijaniya minɛ Seku Umaru fɛ o Mamba Jakumba ka fara cɛkɔrɔba dɔ fana kan ko Saliu Mbake o Saliu Mbake de ye Cheikh Amadou Bamba fa ye donc nin cɛ caman ninnu ka fara Elhaji Abdoulaye Niass kan olu de ye tubabuw kɛlɛ o kama tubabuw y'a bɔ Sénégal kɔnɔ ka taa n'a ye Gambie a taara Gambie dugu min na u b'o wele ko Kɛr Samba a fa ka dugu sigilen o de Lawla Kaolack ye a fa ka dugu sigilen n'o ye donc a ye dugu bila a taatɔ ye dugu kalifa a fa ka kalanden dɔ la mais o tun y'a cousin u b'a wele ko Amat Niass a ye dugu kalifa o la donc a bɔra a taara Kɛr Samba a ye dugu dɔ sigi ko Sam a sigira yen quartier la donc yen ne sa a ye Iji ko ala ka farida 5nan de Iji a ye Iji labɛn o bɛnna 1887 ninnu ma a ka Iji fɔlɔ kɛra Koro ye karamɔgɔ Gire a taara Maka fɔlɔfɔlɔ an ka cɛkɔrɔbaw b'u ɲɛsin ala kira de ma ka taa foli bila dankɔrɔba la sababu ɲuman barikaw ta yɔrɔ nɔɔrɔw ta yɔrɔ madadiw ta yɔrɔ min ye sujudu bi ala ya misiri la ka sɔrɔ yetaw ni dɔntaw ma dɔn karamɔgɔ Gire ala dɔrɔn de bɛ kira dɔn wa kira de fana bɛ ala dɔn o de ko sɔn ala ko an ma in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni si vous aimez Dieu alors suivez le prophète Mohammed il était si bel exemple pour nous à suivre donc a taara foli bila ala kira la Madina ka sɔrɔ ka taa Iji baara la ka segin ka na kira fo a ma pan Maroc kunna dɛ a seginna ka na Cheikh Tidiane Zoura karamɔgɔ Gire dugu jɛ o jɛ a bɛ salatul fati 24 nɛgɛ k'a kɛ adayi ye k'a di Cheikh Tidiane ma Elhaji Abdoulaye Niass a n'a ka dɔnni donc a seginna ka na Gambie yanni a ka se Gambie a jiginna Banjul alimami dɔ kan ko Umar Gueye o y'a sɔrɔ subaga dɔ kɛlen don ka dugu mɔgɔw sɛgɛn a ye dugawu kɛ ala ye subaga in daga bɔ dugu da la donc Elhaji Abdoulaye Niass o de kɛra ka Iji fɔlɔ mais kalandenw nana caya tijaniya la o waati y'a sɔrɔ tijaniya la mukayadu de tun bɛ farafinna mutulaku kun tɛ yen cɛba fɛn fɛn tun bɛ yen mukadamu hakɛya dɔ de tun dilen don i ma bon Elhaji Abdoulaye Niass a fɔra k'a ka wurudi di maa 50 dɔrɔn de ma o maa 50 k'a ka maa 4 dɔrɔn de kɛ mukadamu ye donc sisan a tilala ka labɛn tuguni ka wuli lezunu mutulaku kama a taatɔ n'a ka muso fɔlɔ taara Mama Afusata Niass a n'a denkɛ fɔlɔ a n'a ka mukadamu dɔ donc o wulila n'o ye Muhamadu Kalifa Niass ye o wulila k'u kunda Iji kan tuguni bon o de sen fɛ ni samiya sera a bɛna sɛnɛ la Sénégal fa ka dugu la a y'o dugu a bɛna jigin du mun kɔnɔ a y'o tɔgɔ dɔn ko Bustanul Arifina donc yen yɔrɔ de bɛ wele ko Kosi a bɛ kalandenw na min dɔnni na yen a b'u kalan kosɛbɛ a bɛ sɛnɛ fana kɛ bari a tun bɛ balo a wɔsi la donc Elhaji Abdoulaye Niass ala ka jɛn ka bɔ ni cɛba in ma a ye Iji 2nan de labɛn vers 1889 90 ka taa fo 1911 la o Iji la a ye Muhamadu Niass n'a muso to Fasu a kɔ yen ka sɔrɔ ka taa Maka ka segin ka na Cheikh Tidiane na nka ŋaniya dɔ tun b'a kɔnɔ karamɔgɔ Gire a tun bɛ fɛ ka lisunu mutulaku sɔrɔ ani tijaniya siru gundo kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ tijani na walasa tijaniya bɛ cariya bolo fɛ bari a y'a ye kisi sira don ni maa ma tugura la i bɛ kisi wa ala bɛ mɔgɔ ɲumanya bange i la donc o de kosɔn a ye lisunu mutulaku ɲini mais a ma taa ɲini mɔgɔ fɛ dɛ a ye kɔlɔsi ta k'i ɲɛsin Cheikh Tidiane yɛrɛ ma salatul fati 24 don o don a b'a kɛ su mana ko n'a wulila ka kibaru fili a bɛ kuranɛ bɛɛ kɛ nafila ye k'a daminɛ Bakara fo Kafi jago fɔlɔ a b'a ta Kafi la fo Nansi su o su a b'o de kɛ o ni a ka salatul fati adiya o tɛ kelen
o y'a sɔrɔ a ye san 7 de kɛ ka fasu taga labɛn o san 7 kɔnɔ Gire a ye fɛn fɛn sɔrɔ nafolo la a y'a bɛɛ di Cheikh Tidiane Zoroyaw ma Tire cɛ si ma se yɔrɔ dɔ la f'i k'i tɛgɛ di sigifugu ma ne ka kɛ ten Ala ka kɛ don nin yɔrɔ la an bɛ foli da an ka seku belebele ma Cheikh Muhamadu Lo Arabi bi ale de y'an ka bolokansigi ye alhamdulillah a ye lijaza di Cheikh Tidiane ma Lizunu Mutula bara ale anw ye wurudi sɔrɔ ale fa fɛ Cheikh Siraj Muniru Haidara o y'a sɔrɔ Shogo Mahi fɛ o y'a sɔrɔ Malam Tidiane fɛ Malam Tidiane o y'a sɔrɔ Cheikh Ibrahim fɛ Bayinyasi y'a sɔrɔ Cheikh Ahmad Sugureji fɛ o y'a sɔrɔ Amadu Abdullahi fɛ o y'a sɔrɔ Cheikh Ali Tamasini fɛ o y'a sɔrɔ Cheikh Tidiane fɛ nka nin bɛɛ de ka di ne maa ɲuman a kɔrɔ n'a tilebi a tari ka sira bɛɛ anw b'a fɛ wa an bɛ to maa ɲuman ko la karamɔgɔ Gire Alhaji Abdoulaye Niass Cheikh Tidiane ne bangena ye mais ale tun t'a dɔn ko Cheikh Tidiane don a ko ni dugu jɛra i bɛ taa fɔ n mɔden o mɔden u b'a fɔ o ma ko Arabid Ibn Muhyiddin o dɔ de ye golokansigi k'i bɛ taa ko ne ko k'a ka Lizunu Mutulaku d'i ma a ka Siru Kasatanu fɛnɛ d'i ma Gire maa tɛ kɛ Tijani cɛba ye ten dɛ kow bɛ Tijaniya la ko wɛrɛw b'a la Ala k'a to karamɔgɔw k'u kɔnɔnadiya an ye karamɔgɔ Gire i bɛ sɛgɛn min na maa ɲumanw nɔfɛ u b'u kɔfilɛ i la Ala k'a to u k'u kɔfilɛ i la waati bɛɛ i bɛ ka taa dugu ni dugu o b'a yira k'i bɛ maa ɲumanw fɛ karamɔgɔ Gire maa ɲuman kanu ni Ala tun b'a bila dusukun na n'a tun y'a bila kɔnɔ na a tun b'an kɔnɔ ci a tɛ kun an kɔnɔ o de kosɔn Ala y'a bila dusukun na bari ale kunna dusukun na cogo min a kanubagaw fɛnɛ kanu bɛ ku dusukun na donc Alhaji Abdoulaye Niass yen ne sen fɛ a y'a nege minɛ k'ale ka kɛ Sahibul Fayda ye parce que Cheikh Tidiane tun y'o fɔ ko n'ale taara ko sɔɔni bawoyo bɛ na kisi bawoyo kunadiya bawoyo aladɔn bawoyo minnu bɛna cɛw kɛ aladɔnbaw ye ka musow kɛ aladɔnbaw ye ka npogotigininw kɛ aladɔnbaw ye sufiw b'u ban diɲɛ na ka taa kungo kɔnɔ siru min nɔfɛ ani gundo min n'o ye aladɔn ye dɔw b'a fɔ irifani dɔw b'a fɔ marifa dɔw b'a fɔ fana'u bi tile la anw b'a fɔ o de ma ko tarabiya donc o aladɔn k'o tigi ka k'ale mais ale bɛ âge min na o don Cheikh Tidiane ye arifu a tamasiyɛn fɔ cogo min ale y'a tɛ sisan an b'i jigi tigɛ dɛ a ye Wahabu wele sɔɔni masa Gire ka n'i jigi tigɛ ni faama in na a wele a ye hinɛ bila anw de kama a ye hinɛ bila anw de kama sisan o masaba in a y'o wele k'a ka Sahibul Fayda yira a la nin waati tariku bɔla dɔw b'a fɔ ko y'a sɔrɔ Cheikh Ibrahima bangena nka ne b'a f'i ye a tun ma bange Cheikh Ibrahima tun ma bange nka Ala y'a yira a la muso min bɛna den bange Ala y'o yira a la wa a y'a dɔn a ka kan ka den tɔgɔ kɛ min ye donc a nisɔndiyara a ye Lizunu Mutulaku sɔrɔ Sherif Arabi Muhyiddin o y'a bila k'a ka taa Cheikh Ahmad Sugureji fɛ o k'a tɛgɛ minɛ kosɛbɛ Sherif Munif o de ye Cheikh Tidiane ka bere d'a ma ani Cheikh Tidiane kunsigi dɔ a n'a ka bɔtɔn a senna samara Sherif Munif de y'o d'a ma o don y'a sɔrɔ Cheikh Tidiane ka yɔrɔ la cɛw tun bɛ yen dɛ o cɛba dɔ tun ye Abdul Karim Bini ye o tun ye Ala dɔnba Ala ɲɛsiranyɛba donc Cheikh Ahmad Sugureji de y'a fɔ a ye ko an ye Lizunu Mutulaku mun d'i ma i kanuba dɔ fɛnɛ tun y'a ɲini Chorno Malik Sy Tiwawun Dangele Ousmane Sy den Fatoumata Wele Wade Chorno Malik Sy ale bangera 1855 a fatura 1922 donc o Chorno Malik Sy Tiwawun ko an bɛ a ka Lizunu Mutulaku dɔ sama la ka taa d'i ma Ala jɔn in lamɛn dɛ Chorno Malik Sy tɛ a ko walayi ko nin n'a ka kan ka tɛmɛ ne Abdoulaye Niass kan ko nin ye Ala ɲɛsiranya jɔn ye Ala kanuba don Ala kira fɔla minnu sera Ala kira fɔ masakɛya ma ko Chorno Malik Sy y'o ye ni an ye kira fɔlɔw ko fɔ an b'an karamɔgɔ Imam Baba Jalo fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn anw tugulen b'ale kɔ Gire an ye paranti de koyi wajulu ka donc Chorno Malik Sy a seginna ni Lizunu Mutulaku ye ka n'a d'o ma a ye kalo 3 de kɛ Tiwawun Chorno Malik Sy kalandensigi k'a bɛrɛ bɛn tɔw ma
ka darsu ka fɛn bɛɛ to Elhaji Abdoulaye Niass bolo a kɛlen ka fɛn bɛɛ to Elhaji Abdoulaye Niass bolo a ye beyti so dɔ d'a la karamɔgɔ Gire n'i ye nin beyti lamɛn i b'a dɔn ko Alajɔ ninnu tun tɛ hasidi ye a y'a tanu k'a bonya k'a wale ɲuman dɔn sisan Elhaji Abdoulaye Niass kuma la surunyana k'a bɛ sira ɲini ka segin ka taa Gambi ka taa Kɛr Samba Cɔrɔnu Malik Si ko i bɛ yafa n ma e tɛ tila anw na tuguni a taara commandant fɛ o don o yɔrɔ bɛɛ a n'a ka mukadamu ko Abdul Hamid Kane o commandant tɔgɔ ko Burukar o taara kuma o fɛ k'o k'a to nin dɔnnibaa ba in ni Ala ɲɛsiranya ba in o min taara ka bɔ Senegal ko Senegal yelen dɔ fagara k'a k'a to a ka segin a ko n bɛ segin condition 2 n den tɛ kɛ surasi ye a tɛ don nansarako la tubabukɛ ko k'an sɔnna o y'a sin Elhaji Abdoulaye Niass seginna ten ne donc a seginnen a ye dugu dɔ sigi ko Tayibata ko dugu sanuma a y'o de wele ko Lawna Kaolack o de bɛ wele bi ko Kaolack donc a ye buguso 16 o de dilanna ye Bugutufa a ye biriki min da a ye misiri zawiya jɔ Cheikh Tidiane tɔgɔ la ka sɔrɔ ka kalandenw bɔ Gambi Kɛr Samba ka na n'u ye o y'a sɔrɔ déjà a ye muso damadɔ furu o muso fɔlɔfɔlɔ o ye Mama Afusata Niassi ka Mama Aminata Cham da o b'a fɔ ma Layti ka Mama Astu Janga o de bɛna kɛ Cheikh Ibrahima Baye sa o ka sɔrɔ ka Kadijatu Jaw da o kan ka Mariamu Gueye da o kan parce que muso dɔw fatura ka Zeneb fɛnɛ da o kan donc a ye den damadɔ sɔrɔ a den fɔlɔ Muhamadu Aminata a den filanan a y'o tɔgɔ da Elhaji Cheikh Umar Tall la Cheikh Umar bonya kosɔn ni Elhaji Abdoulaye Niass ye Cheikh Umar tɔgɔ fɔ a bɛ wuli de k'i jɔ a t'a sigi hali ni maa dɔ kumana Cheikh Umar kan a tɛ sigi a bɛ wuli de ka jɔ Cheikh bonya kosɔn donc a ye den filanan in tɔgɔ de da Elhaji Cheikh Umar a ye den filanan tɔgɔ sabanan tɔgɔ da ko Ababakar ka den sabanan tɔgɔ da ko Mahmud Zeynep den naaninan ko Mahmud Zeynep sisan den duurunan in a y'o tɔgɔ da ko Muhamad Niass u tun b'o wele ko Mudu o kɛlen ka kuranɛ durusi k'a to suratul Tawbati de kalanni na a fatura o ni Cheikh Ibrahima bɛ ba la o donc o kɔfɛ a nana den wɛrɛ sɔrɔ a y'o tɔgɔ da ko Muhamad Shafi o Muhamad Shafi kɔfɛ a nana Mahmud sɔrɔ o Mahmud o ni Cheikh Ibrahima bɛ ba la o Mahmud sɔrɔlen kɔfɛ a nana denmuso sɔrɔ a y'o tɔgɔ da ko Wulematu sɔrɔlen a nana Mati sɔrɔ Mati sɔrɔlen o kɔfɛ de a nana Cheikhul Islam sɔrɔ mais Baye Niassi sɔrɔla wagati min na a seginna ka na Tayibata sigi donc Cheikh Ibrahim a y'a sɔrɔ Mama Astu Janga ne fɛ vers 1900 ka bɛn Hijira san 1318 ma le 8 novembre 1900 Cheikh Ibrahima bangena donc a ye o wagati y'a sɔrɔ a bɛnkɛ min ye Tijaniya d'a ma fɔlɔ san'a ka ka lisunu kuraya a ye Cheikh Ibrahima tɔgɔ da o de la wale ɲuman dɔn kɔfɛ serini kelen Ibrahim Cham a ye Cheikh Ibrahima tɔgɔ da o de la donc a filanw b'a wele ko Ibra Astu donc a bangenen a dɔnna ko Fayidu tigi bangena Ala jɔnɲuman waliyu kangara Ala ɲɛsiranyaba Elhaji Abdoulaye a ye san 30 de kɛ san 30 a bɛ Alikaba la Iriyara la k'a ɲini Ala fɛ k'a ka kɛ Sayibulu Fayida Fayidu cɛ caman y'a wele dɛ cɛ 40 kɔ de y'a tigi y'a wele mais walijuw fɛ jɔn ko Ala bɛ anw ne fɛ jɔn ko Ala tɛ ni min ka waati dafara o b'a fɔ jɔn ko Ala ne tɛ donc Sayibulu Fayida bangenen a y'a nɔrɔ ye a wulila ka bɔ Moritani o don Moritani tɛ wele ko Moritani a bɛ wele de ko Senikiti a nana Elhaji Abdoulaye Niass o don de ye kalifa général ye Afrique de l'Ouest Cheikh Tidiane denw tɔgɔ la ale de ko lisunu mutulaku fɔlɔ ye farafinna tɔw dan sigira olu ta la nka ale de fɔlɔ lisunu mutulaku sɔrɔ ka Cɔrɔnu Malik Si da o kan donc a jiginn'o ka so a bɛ to ka fa denw lajɛ fa yɛrɛ bɛ to k'a denw yira a la mais Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima ko ye kabakomɔgɔ ye dɛ fa bɛ ka kalandenw kalan wagati min Gire a bɛ n'a da de ka sunɔgɔ maa ma ka darisu dir'u ma darisuw tɛ kelen ye o mais a bɛ kunun ka bɔ sunɔgɔ la a bɛ segin bɛɛ ta kan Ala y'o hakili modèle sugu de d'a ma
parce que Cheikh Ibrahima bangene o bɛnna ni fa ka kuranɛ jigi dɔ de ye a ko minal jinnati wan nasi o yɔrɔ bɛɛ la a dɔgɔkɛ Abdul Sala Niass o de bolila ka n'a fɔ ko Mama Astou Dianga y'a yɛrɛ sɔrɔ bi o y'a sɔrɔ kabako ko caman yira la komi wagati koronnen don a bɛɛ tɛ se ka fɔ donc o Abdul Sala Niass ye Cheikh Ibrahima ta ka kulawuzu birabil falaki kala kan ani kulawuzu birabil nas ani kulu wallaw a kan ka minnu kɛ k'a kulo fiyɛ karamɔgɔ Gire a y'o kɛ i hakili to a la n'i y'a mɛn k'i ka madamu y'a yɛrɛ sɔrɔ ala mina sariya siɲɛ kelen sɛbɛn i ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la i ka den ka ji fɔlɔfɔlɔ yanni sin ka d'a ma e k'o d'a ma a bɛ kɛ dɔnniba ye a bɛ kɛ ala ɲɛsiranba ye donc fa y'o kɛ kuranɛ jigi min kɛra fa nisɔndiyara donc a ye den tɔgɔ da a bɛnkɛ la Ibrahim o y'a wele Ibra Astou donc suraka kɛ in o jiginna fa ka so dɔ de kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ba i bɛ san 6 de la surakakɛ ka ala tɔgɔ kɛsu falen kolojanw na yɔrɔ tɔgɔ dɔw b'o la fɛn bɛɛ bɛna n'a ye o n'u mago bɛ sogo la u bɛ dɔw ta n'u mago bɛ wari la u bɛ dɔw ta o kolow b'u bolo Cheikh Ibrahima de donna dunankɛ ka so kɔnɔ ka sin ka lanpan a sen de talonna lanpan na o yɔrɔ bɛɛ la pétrole bɔnna dunankɛ ka kɛsu valise fa ala tɔgɔ kan n'o El Hadj Abdoulaye ye o yɔrɔ bɛɛ la Cheikh Ibrahima ye tasuma mɛnɛ a la tasuma mɛnɛnen a la cɛkɔrɔba ko k'a ye mago sa El Hadj Abdoulaye Niass ye Cheikh Ibrahima wele Ibra Astou i bɛ nin kɛ mun na a ko nin ye ala ka waliyu de mais a gulonnen tɛ ala yɛrɛ a gulonnen don ala tɔgɔ de la nka ne bɛ fɛ a ka gulo ala yɛrɛ de la a ka tɔgɔ in to yen ja ala bɛ sɔn dɔw y'a yɛrɛ tɔgɔ la nka a tɛ sɔn u y'a yɛrɛ la karamɔgɔ Gire ala tɔgɔ bɛ jaabi dɔw bolo dɛ mais u ni ala maa don kelen tɛ dɛ nka ala sɔnna dɔw y'a tɔgɔ la ka sɔn u ye a yɛrɛ la donc a y'a yira ko El Hadj Abdoulaye ko a k'a to ala ka sɔn a ye a yɛrɛ la k'a kana gulo ala tɔgɔ la o kɛlen o y'a dɔn ko nin ye Sayibulu Fayida ye o donna so kɔnɔ heure caman a kan ka min di Cheikh Ibrahima ma parce que a ye plan kɛ o walasa bayi ka k'a ka kalanden karamɔgɔ Gire Cheikh Ibrahima ye silisila 700 ni kɔ de minɛ mais mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye wurudi kɔfɔ a ye a fa ka dilen kɔfɛ o ye El Hadj Abdoulaye suraka dɔnnibaa ba ye o sɔrɔla ka fayi ka gunow d'a ma ka a don fanaw kɔnɔ k'a lase yɔrɔ jan walasa ale tɔgɔ kana tunu ni fayidu poyira ka tila k'a ɲini a denw n'a zuruyaw bɛɛ fɛ o ka tugu Cheikh Ibrahima la i bɛ ka faamu wa donc Baye Niass san 8 a ye kuranɛ bɛɛ durusi a fa bolo n'a donna kungo kɔnɔ ko si wala a b'a siri juru la a bɛ kuranɛ k'a la fo kuranɛ b'a banna a ko k'ale ma cɛw dan dɔwɛrɛ dɛ kuranɛ dɔɔni a ye kuranɛ dɔn k'a tafsiri dɔn k'a siru dɔn ka tila k'a tawiliw fana dɔn kuranɛ yɛrɛ laɲini donc Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu anabi ami a tora ten de a selen san 15 ma a tun bɛ to ka keleya fa la bari fa ye kitabu 76 ani 6 de sɛbɛn El Hadj Abdoulaye Niass yɛrɛ san 76 ani 6 de balo a ye kitabu 76 ani 6 de sɛbɛn donc a bɛ to ka fa ye sɛbɛnni na a fana commencera ka sɛbɛnni daminɛ ala kira nege min b'a minɛ ala a bɛ su ala kira ko dulɔ min na Gire hali ni gulɔ ye kira kanu gulɔ yɛrɛ bɛ su ko dɔrɔgu bɛ mɔgɔw bɔ a cogo la a ma kira kanu n'o tɛ a bɛ bɔ a cogo la donc a bɛ to ka beyituw sɛbɛn a commencera k'o sɛbɛn k'a to san 15 la a bɛ se san 16 la don min a ɲɛ b'a la ko kuraw bɛ ka don Tijaniya la o bɛ fɛ ka Tijaniya ɲagami a commencera a bɛ to ka maaw bilasira Tijaniya tɛ taa ta a bɛ taa ta donc ça c'est les 118 ma a fa ye muso furu ka d'a ma ko Majemba fa ye muso furu ka d'a ma donc a san 19 a commencera ka sɛbɛnni daminɛ a san 21 y'a sɔrɔ a tilala a kan ka ɲɛsin sira min fɛ sa a y'o sira ta donc a nana kitabu fɔlɔfɔlɔ min sɛbɛn o ye ka ladilikan de di kalanden ma min b'i ka kalandenya k'a sinsin bolo ko hurul hadab ladilikan 77 ni 7 o de b'a kɔnɔ mais n'i y'a kalan walayi i bɛ kɛ kalanden ɲuman ye kɔlɔsi bɛ n bolo o tɛ maa kɛ Tijani yɛrɛ sharti 23 mana dafa n'i donn'o kɔnɔ kalandenya sharti tɔw bɛ yen Gire ala k'an kɛ kalanden donc Cheikh Ibrahim ka hurul hadab sɛbɛn a taara yira fa la fa y'a d'a terikɛ dɔ ma ko Hassan Cissé
o kun bɛ don fa ka dɔ bila ka taa di Cɔrɔnu Malik Si ma ka dɔ di Ata Salimu Mbake ma Sɛki Amadu Bamba fa ka tila dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a filɛ u y'a lajɛ u ko den min ye nin sɛbɛn ko nin ka luga a sigilen don wa a ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ sariya kan a ma sariya sɔsɔ El Hadji Abdoulaye Niasse jigi dara kan donc vers 1922 El Hadji Abdoulaye Niasse fatura mais yan'a ka fatu a terikɛ dɔ de fatura fɔlɔ Samba Tiɛnɛ o de bɛ wele ko Asan Sise Kɔrɔba o y'a den dɔ de ta u b'a fɔ a ma ko Aliou Sise k'a di Abdoulaye Niasse ma n'a balola a baloli ye n'a sara sara ye ale fana y'a tɛgɛ minɛ k'a di Ibra Astu ma Cheikh Ibrahima ma san 6 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais depuis tɔnɔma suru maa b'i ka maaba wele de a ka denmisɛnninya ko tɔnɔma suru u ye teri u bɛ si chambre kelen kɔnɔ donc o Serigne Aliou Sise kalanden baden de tun bɛ fa bolo a b'u durusi kuranɛ na bon sisan cɛkɔrɔbaya seleya ma a ye ba yi de to ale de bɛ denmisɛnninw durusi kuranɛ na k'u kɛ afizu mɔlen donc cɛkɔrɔba y'a bolo don o de la kuranɛ tafsir a y'a ɲɛsin o de ma ani ni e bɛ fɛ k'i den kalan kuranɛ na a b'a di Cheikh Ibrahima de ma Ibra Astu a b'a fɔ k'e k'i occupé olu la donc sisan don min na a bɛ taa gire fɛn fɛn daminɛ n'a bɛ ban don dɔ a bɛ ban ɔ don dɔ a taalen a terikɛ ka sudon na a seginna ani farigan nana o farigan na a ye kɔlɔsi ta ka don so kɔnɔ kuma dɔgɔyara don o don a bɛ salatu kɛ Alakira El Hadji Abdoulaye Niasse u b'a fɔ ale ma Abdul Kodja dɔw b'a fɔ a ma ko As donc a fatura an filɛ kalo min yɛrɛ la le 21 juin le 21 juin 1922 mercredi a fatura o la o waati kabako caman de kɛra o waati Ala ye Senegalikaw lajarabi ale fatura mercredi min na o dɔgɔkun mardi le 27 juin Cɔrɔnu Malik Si fatura o waati Dankɔrɔba Kankaraw olu de fatura mais nin don Cheikh Ibrahima bɛ mun fɔ a ko k'ale fa ma sa dɛ ko Muhamadu Kalifa de fa sara ale faw bɛ yen n'ale kɔrɔkɛw bɛ yen ka ban fa ma sa donc a san 22 san 23 ale de bɛ kasida da ale de bɛ buruda da kɔrɔkɛw bɛ wajulu kɛ donc sisan a san 24 kɔrɔkɛ y'i labɛn k'a bɛ taa ale n'a fa taara Iji la mais ale yɛrɛ bɛ taa Iji la n'o ye Muhamadu Aminata ye a ye majilisi kalifa Cheikh Ibrahima la a san 24 a commencera maa fɔlɔ min ye Afrique farafinna ka arabukan ka tafsir kɛ maaw ye arabukan na kan wɛrɛ ɲaaminen t'a la a daminɛna Cheikh Ibrahima Niasse de la vers 1924 a ka tafsir complet bɛ ne bolo a bɛɛ bɛ arabu la a ka tafsir complet bɛ gire a bɛɛ bɛ wɔlɔfɔkan na Cheikh Ibrahima tun mana tafsir kɛ kuranɛ na a bɛ maaw kamana de gan Mauritanie suraka dɔnnibaba ninnu sirifu ninnu n'olu nana u tɛ se ka taa o bɛ taa kori Cheikh Ibrahima da la a bɛ taa n'u ye fa ka foro de la a t'u lami o y'a sɔrɔ a yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen ko Abubakar u b'a fɔ o ma ko Serigne Bayi o ba tɔgɔ ko Karijatu Jaw o ba de y'a fɔ a ye k'i ɲɛ b'i kɔrɔkɛ Ibra Astu mun na dɛ o de ye Sayibulu Fayida ye tugu a la a dɔgɔnin Usumani Niasse o b'a fɔ o ma ko Ilimani o tɔgɔ dara Cheikh Umar mɔkɛ de la o Ilimani Niasse o de tugura olu tugura Cheikh Ibrahima ko donc kuranɛ tafsir de daminɛ n'a fɛ tan maaw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na kuranɛ tafsir t'a fɛ nin y'a sɔrɔ fayidu ma bange. Radio Unité, la voix de Cheikh Sidi Ahmed Tidjani 101.6 ka bɔ Sirakɔrɔ Megetana Cité 21h o tɛmɛna an fɛ yan nɔ sanga 20 la par wagati ale kuruna kosɛbɛ sufi an bɛ bita yen an b'a jɔ yan nɔ sigi natɔw la inshallah an y'a jɔ yɔrɔ min na an bɛna ta yen nɔ wɛrɛ an y'a jɔ yɔrɔ min na Cheikh Ibrahima Niasse ko alhamdulilahi an ye faamu caman sɔrɔ a la k'a daminɛ Cheikh Ibrahima Niasse yɛrɛ kɔnɔ maa o maa la ka taa jɔ alhamdulilahi su in na an y'o dɔn ka taa se a fa yɛrɛ ka tariku n'o ye El Hadji Abdoulaye Niasse ye an ye caman faamu o la Cheikh Ibrahima Niasse yɛrɛ an donna a ka batonba in kɔnɔ tuma min dɔrɔn wagati nani jɔ alhamdulilahi sigi natɔ an bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ tuguni maaw bɛ se ka faamu sɔrɔ halisa Cheikh Ibrahima Niasse a ye baara kumaba minnu kɛ ka taa se a ye tɔrikan in jɛnsɛn cogoya min na a ka Alakira kanu baro caman bɛ Cheikh Ibrahima Niasse ko in kan ko ye mun kan ka lase lamɛnbaaw ma ni kanubaw ma.
Allah ya waidu davem beda bayi de davem beda bangi badu. Allah ya waidu davem